जे कौनसी कथा को हठात अंध भावरे शास्त्र पठन द्वारा किंबा कहार प्रचार प्रसार द्वारा विश्वास करंतु नहीं। समस्त विषय को तर्जमा कर ओ तार सत्यासत्यर भित्तिमूल कण तत्सहित इतिहासर सत्यता को ज्ञात होई सही सत्य को ग्रहण कर जहा अंधविश्वास को भग्न करी आपणार जीवन को आलोकित करिब। दशहरा विषय नहीं दुईटी विषय आलोचना करिबा। प्रथमतः देखिबा आश्विन मास शुक्ल दशमी दिन दशहरा पर्व अनुष्ठित हुए। शुक्ल अष्टमी दिन दुर्गांकर पूजा आरंभ हुई दशहरा दिन समाप्त हुए। तेणु अष्टमी दिन को महाअष्टमी, नवमी दिन को महानवमी और दशमी दिन को दशहरा कहा जाए। दशहरा पर्व रे दुर्गा को पूजा आराधना करा जाए। महाअष्टमी दिन ठारू महिषासुर मर्दिनी दुर्गा को पूजा करिवार प्रथा प्रचलन हुई आसुअछि। तत्सहित बहु प्राचीन काल रे एशिया, आफ्रिका एवं पृथ्वीर अधिकांश स्थान रे दक्ष पंडित सुंदर और सबुठारु विचक्षण जातिर मूल अधिवासी माने शासन करुथिले। अखंड भारत वर्ष रे मूल निवासी असुर, राक्षस, पिशाच, निषाद और दैत्य आदि गणरे एमाने परिचित थिले। एमानंकु वर्तमान द्राविड़ बा असवर्ण बोली कुहा जाउछि। एमानंक शासन काल रे प्रजा माने अत्यंत सुख और शांति रे जीवन यापन करुथिले। वृक्ष लता ठारू आरंभ करी पशु पक्षी मानक पर्यंत समस्ते सुरक्षा रे रहुथिले। एमाने समस्ते प्रकृति पूजक थिले ओ एमानक भितरे एकता, समानता और सौहार्द्यपूर्ण नीति अवलंबन करुथिले। प्राय ख्रीष्टपूर्व 1700 रे विदेशी आर्य माने आक्रमणकारी भावे सिंधु सभ्यता भीतर को अनुप्रवेश करिथिले। सिंधु सभ्यतार निर्माता दानव और राक्षस राजा माने एते दयाशील, भद्र, नम्र, सरल और परोपकारी थिले जे आर्य मानंकु निज राज्य रे आश्रय देथिले। एमानकर सरलतार सुजोग नेई आर्य माने भाई भाई भितरे, राज्य राज्य भितरे ओ प्रजा मानक मध्यरे अशांतिर विष मंजी बुणी विभेद प्राचीर दंडायमान करिथिले। तत्सहित 6743 रु ऊर्ध्व जाति सृष्टि करी परस्पर मध्यरे अग्नि संयोग तथा लड़ाई कराई देथिले। जा फलरे मूल निवासी राजा माने ओ प्रजा माने जणे अन्य जनर शत्रु हेबाकू लागिले। तेणु आर्य माने धृतता द्वारा
ମୂଳ ନିବାସୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତତ୍ସହିତ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜେ ସେଠାକାର ଅଧିପତି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ରାଜା ମହିଷାସୁର ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓ ପରାସ୍ତ ହେବାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେ। ତେଣୁ କୂଟ କପଟ ଛଳନା ଚକ୍ରାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜା ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେହେତୁ ମୂଳ ନିବାସୀ ରାଜାମାନେ ଦୟାଳୁ, ଭଦ୍ର, ସରଳ, ପରୋପକାରୀ ତଥା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃତ୍ୱର ସ୍ଥାନରେ ଓ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରଖୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଗା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବା କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଶିଖେଇ ମହିଷାସୁର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ନେତାମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜା ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁର୍ଗା ସହିତ ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନେ ବସ୍ତ୍ରବିହୀନ ହୋଇ ହସ୍ତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଯେତେବେଳେ ମହାବଳଶାଳୀ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ରାଜ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରାଜା ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନେତାମାନେ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇଗଲେ। ପରାଜିତ ରାଜା, ରାକ୍ଷସ, ଅସୁର, ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟକାରୀ କହିଲେ ଓ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ, ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ଜୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଅବତରୀ ଦେବୀ, ଦେବତା, ଭଗବତୀ, ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ପାପର ବିନାଶକାରୀ କହି ପୂଜାର ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। 10ଟି ହାତ ସହିତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ମହିଷାସୁରଙ୍କ ଉପରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାର ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଓ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ, ଏହା ଆପଣମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ।